بیچاره که جان گل به دستار شما با نوک قلم کشیده ابروی شما هر جای روید خدا نگهدار شما این عاشق بیچاره دعاگوی شمانگویان به همه شمایان السلام علیکم میگیم. السلام علیکم مخلصان برنامه ادبی موسیقی شام سمرقند. در این بگاه پرفیض ما باز مهمان خانوادان شماییم و خیلی هم شدیم که توسط آینه نیلگون باز این بگاه با شمایان واخوری میکنیم. اینک چون انانا اکوی ماما رسول بیاید یک سرود خوب و دلنشین را با دقت تماشاگران حواله کنیم. بسیار خوب میشه انشاءالله اگر یک ترانه دلانگیز را با خواهش بینندگان ما در اجرای صابر ابوالفیض منظور بینندگان گردانیم. چی میگید؟ بسیار خوب میشد. مرحمت عزیزان، این سرود فقط برای شمایان است. در وصلی تو دیوانه‌ام، در وصلی تو افسانه‌ام، در وصلی تو دیوانه‌ام، در وصلی تو افسانه‌ام، در یادی تو با صد علم در هوسی روی تویم، در یادی تو با صد علم در هوسی روی تویم. یارت منم زارت منم یارم تویی زارم تویی، یارت منم زارت منم یارم تویی زارم تویی. عشقی تو شیدا منم، در عشقی تو دل دادیم، در عشقی تو شیدا منم. بیا بگو یارم تویی گلی بهاری من تویی، بیا بگو یارم تویی گلی بهاری من تویی. یارت منم زارت منم یارم تویی زارم تویی، یارت منم زارت منم یارم تویی زارم تویی. وصلی تو را پیدا سازم، از برگی گل پاگا سازم، وصلی تو را پیدا سازم. یارت منم زارت منم یارم تویی زارم تویی، 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 یارم تویی زارم تویی، یارم تویی زارم تویی. شما ببینید این برادر عزیز ما بسیار آواز فارغی داشته بوده است. البته ما در جلوی سند در آینده با این برادر محترم کامیابی ها تمنا داریم و حالا باشد برنامه خود را دوام میدیم. بسیار خوب میشود. تماشاگران عزیز، اکنون ما لوحه نوبتی خود را با دقت شمایان حواله کردنیم. زیرا ما چندی پیش در خاندان یکی از انسان‌های برآمد ولایت سمرقند شده با نام شوکت اکا، آن کس برابر آنکه انجینر مهندس هستند باز خطاطی هم میکردند که این جدا هم کم در جمعیت ما عموما در ولایت سمرقند وام میخورد، لیکن با همین کار اولاد اجدادان گذشته ما مشغول بودن یک وقتها. باید همین را گفت که کتابی که آن کس میپیچند قرآن نام داشته
ҳамагӣ ба хелиман шалло 40 килограмм вазн дошта буд ва ин китобро ин кас дар давоми 4 сол аст ки мекӯчонанд. ҳамин тавр не? албатта ҳамин тавр аст. биёед набошад ҳамроҳ ҳамин лавҳаро тамошо мекунем. марҳамат. ҳар як инсони соҳиби фазлу соҳиби хирад мехоҳад аз худ номи нек боқӣ монад то насли оянда бо хубӣ номаш ба забон оранд. қаҳрамони лавҳаи навбатии мо ҳаракат карданд пас аз як сайёҳат бо падари худ хаттот шаванд. биёед аниқ муфассал дар ин бобат бо ӯ суҳбат карда ба ин гуфтаҳо рӯшанӣ меандозем. ин китобро ман сар карда будам нусхабардориашро дар соли 1996 моҳи сентябр. بعد از 4 سال باز هم ماه سپتامبر یعنی سال 2000 به یکم سپتامبر به تمام کردیم. مخابره کردن تیار شد همین روز به یعنی همین روز چنان عجایب شد که یکمش این روز یکم سپتامبر میدون روز دانش. دیگه اوایم بزرگتر bayramımı روز مستقلی ریسپوبلیکای ازبکستان و اوای مایدترش جدا هم مایدتر bayram برای من بود این اون bayraمی که زاد روز من همون روز به من به سند 60 در آمدم. همون روز به من نفقه و بار آمدم. در تمام مشرق زمین یا که در تمام دولت‌های مسلمان آبادی از قدیم من همین 14 عصر باز صنعت خطاطی یعنی خطاطی رو به درجه صنعت رساندن انسانان عجایب. در جاهای ما سمرقند و در جاهای ماوران بسیار خطاطی زور گذاشتند. من میخواستم که البته هر یک انسان که در این دنیا با امید خدا گفته زندگی میکند آیا خدا آفرید و آیا زندگی میکند تا دست از اومدن یکون کاری نکند. البته هر صاحبه همه یخیل صاحبه کار کرد نمیتونه لیکن چه کدام صاحب نباشد یک درخت شنوندم یک امارتی کندم البته از اون یک جای کابد یک نیکی کندم البته همین خودش به انسان هم ثواب است و هم یک نامی نیک میموند. البته اصلش نیتی من این کتاب نویسی بود که یک وقتا با پدرم زیارت کرده بودیم مسجد کلانی بیبی خانم تیمور. همونجا یک لوحه بزرگی هست سنگین. پدرم گفته بودن که بالای همین با یک کتاب بزرگ قرآن کریم بود. وقتش به همون وقتا دل من به همون وقتا یک الهام پیدا شده بود که کنی اکم میشد که منم این یاد گیرم عربیه، املای عربیه، املای فارسیه یک کتابی نویسم. اکنون البته این حالی باوای لوح خوردی میکند. باوای لوح 2 برابر این کلان شده اگر همون رزمیر یعنی چینکوی قالب هم با موافق. این اکنون البته این یکم مهنتی من که کردم در بدلی 4 سال نوشته تمام کردم کوچوندم از قرآن مدینوی که هم ازبکستان بعد از مستقل آماده بود یک نسخه به من هست در همون کتاب من کوچوندم همینا. این کتاب قرآن کریم بر ورق‌های فرمت نقشه کشی آیک نوشته شد کوچوندم. یعنی به زبان عادی گیم اگر؟ به زبان عادی کاغذهای رزمیرش 85 درازیش 65 سانتی متر برش 63 سانتی متر وزن کتاب 40 کیلوگرم 315 ورق قرآن کریم در همه جایگیر شده است. همه متن قرآن کریم غصفش 10 سانتی متر. و پس از این ما همراه صحیفه های این کتاب مقدس را ورق زده آیدی الوه ها که در رفت نوشتن خطات داخل کرده‌اند حرف زدیم. مرحمت شاکتکه اگر ممکن باشد ما یک به تماشابینان نمایش می‌دهیم نوشته‌جات های شما را و حجم همین کتاب را. بسم الله الرحمن الرحیم. مقاومه کتاب صحیفه اول نامی کتاب نامی پرهی قرآن کریم. در اینجا چطوری تمامی در کاری ارزوی همون قرآن کریم من برداشته کلان کرده نقشش کشیدم حرفاش نوشتم من همینطور. این باز در اینجا من نام های الله جل جلاله اینجا قرآن کریم نوشته شده و در کاری چیزها نوشته شده است. من اکنون ورقی صحیفه اولی سوره ها سر می شود از سوره فاتحه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما بله شوکت اکا استموف هنوز از سن 20 سالگی خواهش خطاط شدن را پیدا کرده آن را آموخته از خود کرده امروز به درجه استاد خطاطی رسیدند. تماشابینان عزیز در کتاب های ادبیات قدیم ما بسیار وقت چنین نمونه ها را دیده می توانیم. این یعنی که خطاطان گذشته برای یک زیب دادن برای به نسل نورسی آینده عموما برای اجدادها اولادهای آینده میراث ماندن همین قدر خطاطهای مشهور و ماهر بودند که آنها یگان شعر را یگان بیت یا اینکه مصرع شعر را به شکل من این طور کرده به شکل حیوان در آورده آن را می نوشتند. ممکن است که اکثر شما دانید که در بسیار کتاب ها هستین در کتاب های قدیم به شکل لیلک هست به شکل شیر پلنگ آهو به همین شکل ها خطاطان مشهور و شاعران مشق کردند تا اینکه همین خیلی شعرهای خودشان را زیبا کرده نوشته برای نسل آینده باقی مانند و ببینید که من شوکت اکا هم به همین بسیار یک کاری خوب و خیر دست دادن و من این نمونه که در دست من ایستاده است در اینجا شکل چیست؟ من ببینید شکل شعر این بخشیده به حضرت علی نوشته شده چون شعری خدا نام داشتن اون کس. چی نوشته در اینجا اکنون بسیار کلمه های طیبه کلمه های شهادت الله اکبر همین در همینجا مجسم شده است. همچنان شوکت اکا بغیر از این هفتیک و کتاب های رباعیات عمر خیام و اگر کتاب های بزرگان را به قلم داده با مهارت بلند خطاطی نوشتند ما در این جاده به شوکت اکا استموف کامیابی های ایجادی می طلبیم. بینندگان ارجمند برنامه ما دوام دارد. اکنون باشد ما میخوایم به دقت شما یک صحبت خردکه که همراه زیلالای عیسی خوجایوا که آن کس تقریبا در سن 6-7 ساله می باشند و به همین نگاه نکرده علاقه آن کس مینی میس گراتیا شدن در ولایت سمرقند همون را نمایش میدهند. مخلصان گرامی در خاطر داشته باشید در یک از شماره های برنامه شام سمرقند خوارک عزیز ما رقص موریگی را اجرا کرده بود و حالا باشد بیایید یک جای صحبت این خوار عزیز را همچنان تماشا میکنیم. مرحمت. Assalom sevgili sizlerge mehmonlar, tanıştıray özümni. 2 yıldır ıqıp kelip maktabga, nasip etdi Allah meni şiirga. Sınıfımda men alochi, uyda esa chevar qiz anoyi. Bilib qo'ying shuni ha, dadajonim erkatoyi. Shug'ullanib kelurman bir necha to'garakka. Jismoniy zarbalaydi, yerildim ham sportga. Endi ismimni aytsam, meni otim Zilola. Mahoratim bahosi, qovursiga havola. тамошобинон азиз мана дар паҳлӯи ман яке аз духтаракони зебои вилояти самарқанд истоданд бо номи Зилола Исо Хоҷаева. ин кас дар конкурси мини мис самарқанд 2003 сол иштирок карда номзад шуданд. ҳозир мо ба он кас бо якчанд саволҳо муроҷиат мекунем. Зилолаой, шумо дар синфи чандум мехонед? Ман дуюм синфда мехонам. Чилиштим мактабда. Ман ба рақси کلابی تاجیکی ازبکی میفورم. بسیار خوب. منم ما فهمیدیم که شما کنکورس با آزمون با اشتراک کردید. همجا به شعر خواندید می؟ هم. شعرتون کی نوشت؟ من به شعر ما اونم نوشته دادم. همجا به قین نبود می اشتراک کردن؟ شما اونجا به چی کردید؟ من اونجا به شعر خواندم، اصول کردم، کتم نشون دادم. خودت به معقول بود می همجا به رفته ختنشی کردن اشتراک کردن؟ هم. جدای معقول بود. حاضر کدام رقص رو اجرا میکنه؟ من حاضر رقص بخاری اجرا میکنم. مرحمت تماشا میکنیم. زوقی دیدار آورد ای گلگلان را آرزوی گل
لبت پرخنده و ای لبت پرخنده و چشمی سیاحت مست آب iki zülfin arasında ay yüzüngür aftab iki zülfin arasında ay yüzüngür aftab masti maniknar masti maniknar doyup duran arki arab bade içsen yürüyor ikisi yüzün grav Sen dökülür, yüksel yüzdün glöm Nonkason der, bazmi başlar Nonkason der, bazmi başlar Mahramu man namir Alim şüddür meni Baktım zaman alım haram Alim şüddür meni Baktım zaman alım haram هر کی بیند روی خوابت هر کی بیند روی خوابت با گردد از گناه سینگه با کن بندگم مشهر یاکن عذاب سینگه با کن بندگم مشهر یاکن عذاب بنده شجاعی خلامت بنده شجاعی خلامت گرچه افلاطون اومد اسرق لیاسم نمیر لیاسات یا برگل جواب اسرق لیاسم نمیر لیاسات یا برگل جواب یارت منم یارت منمه یاری وفادارت منمه یارت منم یارت منمه یاری وفادارت منمه بندن خلامت میشود یسی بنامت میشود یارت منمه یاری وفادارت منمه سیر بنام چین چینت وفادارم عرق چینمه یارت منمه یاری وفادارت منمه بیا بچه گل میچینمه کلم بس گل میچینمه یارت منمه یاری وفادارت منمه این عشق خوب است و عشق خوب است زلفی چلی چارش خوب است یارت منمه یاری وفادارت منمه یارت منم یارت منمه یاری وفادارت منمه یارت منمه یاری وفادارت منمه سیره چون برآمدیه آوازه بیشکسته مولا من مخلصان گرامی شما یک رقص زیبا را در اجرای زلالخان تماشا کردید و حالا باشد برنامه امروزی ما باز هم دوام می‌یابد. اکنون باشد ما با قسم دیگری برنامه ما میگذاریم. امروز ما همراه شمایان درباره فعالیت حیات عموما زیست زندگانی پالیاکایی که در سمرقند ما زندگی میکنند لوحه نوبتی ما را تهیه کردیم و در آنجا ما میبینیم که چقدر پالیاک‌ها در سمرقند ما زندگی میکنند، آنها چگونه عرف و عادت دارند و چگونه طعام ملی دارند. اینا بیایید یک جای تماشا میکنیم. پالیاک‌ها نیز чун дигар миллатҳо дар Самарқанди қадим аҳлона зиндагӣ карда дар ҳама соҳаҳо меҳнат карда меоянд. Нашему центру уже 5 лет, пошел 6-й. С того дня, когда у нас было собрание диаспоры, приехали к нам гости, консул посольства господин Иринеуш Иванкевич, руководитель Полонии Ташкентской Елена Яковлева. Мы много говорили, беседовали, строили планы. Вот мы считаем день рождения польского центра города Самарканда 26 апреля 1998 года. На сегодня сколько живет в Самарканде? Вот в связи с вашим вопросом я бы хотела сказать, что поляков, которые пишутся в паспорте, у нас не так много. В основном у нас лица польского происхождения, то есть у которых дедушки, бабушки или мама, папа, даже прадедушки, прабабушки были поляками. Когда впервые появились поляки в Средней Азии, конкретно в Узбекистане и Самарканде, первые сведения есть
XIII века, когда посланник Ватикана проехал по всей Средней Азии, был, значит, на этой земле, в частности, значит, которая сейчас территория Узбекистана, и, так сказать, знакомился с культурой, обычаями этой страны и с возможностью, так сказать, чтобы здесь было тоже христианство. Далее, такие хочется мне вспомнить, такие факты, как здесь приезд очень большого количества военных. Генерал Андерс сформировал здесь армию. В 1943 году эта армия ушла в составе 75 тысяч человек и 37 тысяч членов их семей. Осталось не меньше, осталось, наверное, столько же. Но надо сказать, что Узбекистан очень доброжелательно принял польскую диаспору. Были открыты польские школы, где обучались дети на польском языке. Как могли, помогали, особенно бедным семьям, которые были вывезены, сами знаете, в каких условиях сюда. В военные годы здесь был комитет польских патриотов, который помогал этим людям. Вот архивные документы у нас сохранены. Такой комитет был в Самарканде, в Катакургане, в Ингичке, в Бухаре. Но прошли тяжелые минуты, канули в лету грустные события. В связи с обретением независимости Республика Узбекистан изменилось очень многое в жизни каждого народа и в жизни, конечно, поляков. Поляки, ассимилировавшиеся с местным населением и принявшие, собственно, советское гражданство, но не могущие говорить и изучать свой язык, в наше время получили такую возможность. Вот с регистрацией Польского культурного центра у нас открылся класс польского языка, где может учиться любой, кто хочет. Даже пусть он будет не поляк, но ему захочется познакомиться с польской культурой, с польскими стихами, песнями, музыкой классической. Просто научиться читать и говорить. Может подружиться с кем-нибудь из Польши. Вот может прийти и заниматься. Я родился в Самарканде, это мой родной город, моя родная страна. Ну, у мужчин возраст можно спрашивать, уже 50. Ну, по вас не скажешь. А ваши родители? Родители, отец, к сожалению, ушел от нас, мать живая. Живут здесь тоже, жили
очень давно, с 1933 года в Самарканде. Попали сюда родители из Ленинграда. Мать из блокадного Ленинграда была переведена с военно-медицинской академии в Самаркандский медицинский институт преподавания. Вместе с ней приехал отец, который кончил консерваторию ленинградскую и восстанавливал, или, можно сказать, устанавливал в Самарканде, в Узбекистане дирижирование, хоровое дирижирование. Он был дирижером-хоровиком. И в 1972 году, к сожалению, скончался в Ташкенте на прохождении конкурса Мархабот Лантлар. و درباره ساخته شدن عبادتخانه پالیاک‌ها یعنی کاستیول طوری که آنها میگویند شفاکار فکرشان را بیان کرده چنین گفتند. Восстановлению финансировали, насколько я знаю, это Ватикан, потому что и в Бухаре, и в Фергане, и в Ташкенте очень красивый костел сделан. Это все на средства Ватикана восстанавливается. Но я считаю, что все присутствие в одном городе, в одной стране разных конфессий, как христиане, мусульмане, иудеи, это сплачивает народ. И вот я хочу сказать, что в 2001 году осенью впервые в мире посетил нашу Среднюю Азию Иоанн Павел II, римский папа. Встреча происходила в Астане. Это было очень неординарное событие. Из Узбекистана ездили туда паломники, так сказать, на эту встречу. И я вспоминаю слова, которые Иоанн Павел II сказал в заключении своей проповеди, которая была очень интересная. Несколько тысяч человек народу было на площади, там все это у меня в памяти. Он закончил словами доброты и словами радости за тех людей, которые живут на нашей священной земле. И несмотря на разность в религии, разность в национальности, этих людей сплачивает вера в будущее, вера в процветание этой страны. در عبادتخانه پالیاک‌ها که آن را ریمسکو-کاتولیکیский приход میگویند отец Луциан با ما چنین گفتند. В Узбекистан я приехал в 2000 году, и 2 года первый я работал в Ташкенте как настоятель Ташкентского прихода, а потом меня направили сюда, в Самарканд, и я уже год здесь работаю. Мне очень нравится город, он очень красивый, постоянно что-то меняется, что-то новое. Он прежде всего чистый город, это сильно замечается. И, конечно, очень мне нравятся люди здесь живущие, которые доброжелательные, отзывчивые, которые не создают лишних проблем. Это создает такую ауру хорошего отношения между разными народами, между разными нациями. Я как иностранец очень часто встречаю доброжелательных местных жителей, которые как бы выходят навстречу, даже помогают там, где как бы нужно, да. Могли бы не помочь, но они отзывчивы помогают. тамошобинони азиз, манам мо дар яке аз оилаҳои палякҳо нишастем. ҳозир ман ҳамроҳи онҳо ҳамсӯҳбат карданиам. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, фамилия? Людмила Старжинская. С кем вы здесь живете? С родителями, с детьми. Чем вы занимаетесь и вообще? Сколько лет уже вот здесь живете? По профессии я врач. Работаю врачом. Родилась здесь. Живу с родителями. А ваш сын? Старший учится в 10 классе, младший в 7. Вот у меня стихи знает мой сын. Может, пожалуйста? Вас как зовут? Меня зовут Старжинский Владислав. Я учусь в 10 классе. Знаю песни, например, вот про розочку знаю. Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat, a serce się tęskni, że gdzieś daleko stąd został rodzinny dom, tam jest najpiękniej. Refren. Tam właśnie teraz rozwikły kwiaty, stokrotki, fiołki, kasieńcy i maki. Pod polskim niebem w szarym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzi jest Polska.
Наша передача продолжается. тамошобинони азиз, мо дар ошхонаи полякҳо мебошем. Ман дар рӯи миз бисёр як хӯрданиҳои бисёр ҳам хушлаззат истодааст. Ҳозир ман дар паҳлӯи ман яке аз ошпазҳои моҳири онҳо бо номи Татьяна истодаанд. Бо он кас ҳам суҳбат мешавем ва дар бораи чӣ гуна таом тайёр кард додани он кас мо ҳозир пурсон мешавем. Татьяна, скажите, пожалуйста, что мы будем сегодня готовить и почему так оно называется? Так, ну сегодня у нас такое будет меню. Начинаем с витаминного салата. Ну, это витаминный салат, который присутствует в любой кухне. Он есть и в нашей национальной узбекской кухне, и в польской, и в русской. Любую, какую возьмите, везде будет витаминный салат. Что это такое? Это сырная масса или, пожалуйста, сырная масса, или вот здесь мы берем чехку. В Польше это делается специальная сырная масса, так называемая. Она, в общем-то, где-то близко по вкусу, по своим компонентам, очень близка к нашей чехке. Туда добавляем редиску мелко резаную, огурцы, любую зелень, какая у нас есть под рукой. Лук, петрушка, укроп, лук-порей, кинза, все, что у нас есть под рукой, потому что это кладезь витаминов, поэтому мы сюда все это добавляем и перемешиваем, солим по вкусу, добавляем, в общем-то, кто любит перец, кто сколько, в общем-то, соли. И вот у нас получился чудесный витаминный салат. Первое блюдо у нас будет борщ белый. Это белый борщ. Наиболее, конечно, для распространенного у нас делается, где вот в Самарканде, да не только в Самарканде, это борщ красный. Ну, поляки очень любят белый борщ белый. У меня отец был поляк, поэтому, в общем-то, это одно из любимых блюд. Всегда он просил маму приготовить, мы как-то старались. Тоже он нас приучил, мы полюбили. Это изготавливается на костном бульоне. Туда добавляется картофель, морковь и цветная капуста. Потом, опять-таки, по вкусу разнообразные специи. На второй у нас будут зразы по-варшавски. Зразы по-варшавски. Это... Я все поясню, все расскажу, как это все делается. И, соответственно, с гарниром. На гарнир у нас будет молодой картофель вареный и бигос. Бигос – это, опять-таки, я расскажу, что это такое. Начинаем делать с того, что первое блюдо.
Наваристый бульон, который варится где-то, ну, пределах 1,5-2 часа. Потом мы сюда добавляем. Добавляем мы сюда картофель. Режем. Примерно вот такими кусками. Продолжаем дальше. Режем морковь. Опять-таки небольшими кусочками. И все это? И все это добавляем в наш бульон. Будет вариться? Ну, полчаса. Нет, через полчаса мы добавляем цветную капусту, которая у нас расчленена вот на такие небольшие соцветия. Мы добавляем, опять-таки, все это в наш бульон и варим еще 10 от силы 15 минут. Первое у нас готово. Ну а теперь на второе что будем готовить? Зразы по-варшавски. Для этого мы сначала приготовили начинку. Это вареный рис и вареные яйца, мелко нарезанные. Все это перемешивается, солится, перчится. И это у нас будет начинка. Затем мы готовим фарш. Берем мясной фарш. Опять-таки добавляем специи. Добавляем сырое яйцо. И все это тщательно перемешиваем. Это у нас говядина, баранина, не имеет значения, да? Ну, вообще это делается с говядиной. Так, у нас почти готово. Фарш у нас готов. Теперь мы должны формировать из этого фарша, из начинки зразы по-варшавски. Как это делается? Сначала мы слегка на дощечку сыпем муку. Затем берем ложечку фарша и разминаем, чтобы у нас такая получилась довольно-таки тоненький пласт этого фарша. Затем в середку кладем ложечку нашей начинки, вареный рис с мелко рубленными вареными яйца. И теперь мы все это будем соединять. худи ба монанди мантуи мо мешудааст тамошобинони азиз бинед ки албатта ҳар як ошхона ба худ хос як намуд дорад. Вот у нас получилась зраза по-варшавски. Масса наша разогрелась. И я опускаю горячее масло в кипящее наши зразы. Ну, а жарится, как любая хозяйка, наверное, знает. Как котлеты, в общем-то, для готовности, на горячем, на большом огне. И до готовности, да, будет готово. Так, к нашим зразам по-варшавски нужно приготовить гарнир. На гарнир подходит молодой картофель отваренный и бигос. Бигос немножко непривычно для звучания это слово, но по-польски это означает тушеная капуста с морковью и с разнообразными специями. Поэтому, в общем, мы готовим эти два гарнира. И сейчас будем пробовать очень вкусное блюдо. Давайте. У нас готово уже, по-моему. Да, у нас уже готово. Так, я украсила блюдо. Выложила гарниры. Это молодой картофель отварной и бигос. Теперь мы будем укладывать наши зразы по-варшавски. И, конечно, украсим зеленью. Да, украсим. У нас очень много зелени в нашей благодатном крае, поэтому, в общем-то, мы не страдаем от этого и украшаем очень красиво овощами, свежими, зеленью. И такое у нас получается чудесное, вкусное, очень вкусное блюдо. Бинадагони мухтарам, мана бинетки зразы по-варшавски тайор шуда. И мы приглашаем наших зрителей. Так, на гости, на очень вкусное блюдо.
مانا شما شماره نوبتی برنامه ادبی موسیقی شام سمرقند را تماشا کردید. در همینجا ما با برنامه امروز خود نقطه میگذاریم و با شمایان خیر و خوش میکنیم. عزیزان اگر فکر و درخواست های گوناگون در شما پیدا شده باشد میتوانید نسبت برنامه ما آن را ارسال کرده یا اینکه زنگ زده پیشنهاد ملاحظه های خود را بیان سازید. اکنون باشد در این شام پرفیض و همه شمایان شبتان بخیر گذرد و خاندانتان تنج و آباد باشد میگیم. شاد و پیروز باشید. خیر.